Ang sound nga gwapuhon, ang sound nga gamayon, ang sound nga daw sound system gidhuni, ang sound nga mini sound. This is 3A-J mini sound. Basta 3A-J quality. DJ7 remix. Basta 3A-J quality. This is Team Bossman. DJ7 remix. This is 3A-J mini sound. Powered by Team Bossman. Basta 3A-J quality.